अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। सर, कराची की सूरत हाल पे बात करें तो जितना बुरा हाल है, तो कराची के रिहायशों ने डिमांड की है कि डीएचए और सीबीसी की जो है उसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनका ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि लोग इतना टैक्स पे करते हैं और इतने ज़्यादा वहाँ पोश एक एरिया है, लेकिन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डूब गया है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डूबने से ज़्यादा जो लोगों को तकलीफ़ है ना, वो ये कि 4 दिन तक उन्होंने किसी की कंप्लेंट भी नहीं सुनी, ना कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई, ना वो कोई उन्होंने कोशिश की, ना उन्होंने एफ़र्ट किया। एक होता है ना कि आप एफ़र्ट करते हैं, होए ना होए, लेकिन लोगों को पता होता है कि आप भी साथ रगड़ा खा रहे हैं। ये फ़र्क था मुस्तफ़ा कमाल में, कि जब मुस्तफ़ा कमाल था ना कराची के नाज़िम, तो मैं खुद उनके साथ कई दफ़ा गया हूँ बाहर। तो मैंने लोगों को कहा कि यार ये सड़क ख़राब है, तो ये खुदी हुई है, तो वो है। तो उनका जी जो मर्ज़ी हो, रात के 2 बजे भी हमें नज़र आता है यहाँ पे, सुबह के 8 बजे भी नज़र आता है, दोपहर को भी ये यहीं पे होता है, ना किसी शादी पे है, ना किसी फंक्शन पे है, हमारे दरमियान में। तो लोग जो है ना वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं, बेहिसी नहीं बर्दाश्त करते। और जो इन इदारों के अब मुझे पता चला है कि कल इनके ऊपर कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा है दोपहर को वहाँ पे 12:30 बजे। तो और लोग प्ले कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं, मैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे भी यही हाल है, लाहौर में भी पता नहीं कितने साल हो गए हैं कि ड्रेनेज की सफाइयाँ ही नहीं हो रही। जब नहीं हो रही तो वो जो लोअर यानी इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, वो पानी में आ जाते हैं, ज़ेर आब हैं, चाहे वो डीएचए के अंदर हो, चाहे वो किसी और सोसाइटी में हो। सो बेसिकली क्वेश्चन है इसके लोगों को अकाउंटेबल कैसे करें। अगर एक आदमी को बेहिस है और वो जो है आपका फ़ोन नहीं सुन रहा, आपको मिल नहीं रहा और कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर लोगों की ये शिकायत के जी ऑडिट होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ शिकायत है। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद, उन्होंने कहा है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इमरान खान की हुकूमत नहीं चाहते और उन्होंने जो है इंतखाबात कराने की भी पेशकश की है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और की है उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा लेकिन होगा नहीं। की है ये है कि वो उन्होंने ये कहा कि अगर ख़र्चा नहीं उठा सकता पाकिस्तान तो हम खर्चा दे देते हैं। बेसिकली इमरान खान में अच्छाई भी है और इमरान खान की एक कमज़ोरी भी है। इमरान खान की अच्छाई है कि वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं और वो एक ऑनेस्ट आदमी है, वरना वो भी कोई घड़ी ले लें किसी से, वो भी किसी से कोई तोहफ़ा ले लें और वो चुप करके बैठ जाए उनके आगे। जो चॉइस ऑफ टीम है ना इमरान खान की, उसके ऊपर लोगों को बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो चाहे हम वज़ीर आला की तो पिंड बात करते हैं, KP के वज़ीर आला की बात करते हैं, इस तरह जुल्फ़ी बुखारी हैं, इस तरह रज़ाक दाऊद हैं, इस तरह और लोग जो हैं, इनकी अब कारकर्दगी पे लोग सवालिया निशानात उठा रहे हैं और बहुत सीरियस निशाना वो सवाल हैं वो। तो इमरान खान को अब देखना यह है कि वो कौन से ऐसे अवामिल और लोग हैं जिनकी वजह से खुद उनकी जो रेटिंग्स हैं वो नीचे आ रही हैं, और उन लोगों को इमरान के करीब नहीं होना चाहिए जिनकी वजह से इमरान को नुकसान हो रहा है। तो ये हारून रशीद की खबर सही है, और जो सेकंड पार्ट है ना खबर का, उस पर मैं 1 महीने के बाद कमेंट करूँगा कि ऐसा होगा या नहीं। ऐसा होगा या नहीं। उसकी वजह यह है कि आज 10 मुहर्रम है और ये मुहर्रम ज़रा अल्लाह ताला सुकून से, आराम से, आफ़ियत से गुजार ले, तो फिर उसके बाद जो है वो 15 मुहर्रम के बाद हम देखेंगे कि अपोजिशन किस करवट बैठती है। अगर तो अपोजिशन ट्विटर खेलती रही और फेसबुक और ट्विटर, तो फिर तो वाकई हारून रशीद की बात साबित हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखना है कि किस किस्म का प्रेशर वो एग्जर्ट कर सकते हैं। सर, आपने कहा था कि मीर शकील उर रहमान को रिहा किया जाए, तो अहमद नूरानी ने तो आसिम सलीम बाजवा पर खबर लगाई है, तो आप अब भी वही कहेंगे? एक तो अहमद नूरानी ने नहीं लगाई वो खबर, एक इंडियन वेबसाइट ने लगाई है, और वो एक फेक वेबसाइट है, हमें सबको पता है कि उसका लिंकेजेस कहाँ पे मिलते हैं। दूसरी बात है, उस खबर में बड़े ग्रे एरियाज़ हैं। अहमद नूरानी ने उस वेबसाइट के हवाले से वो खबर लगाई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अहमद नूरानी का मीर शकील से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आज से नहीं, कई साल से नहीं है। तो लोग एक समझ रहे हैं कि शायद वो न्यूज़ और जंग की तरफ से हुआ है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं हुआ। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में वायरस की जो दूसरी लहर है वो सर्दियों में आ सकती है, तो ये किसने सुनाया? ये अब आ रही हैं डिफरेंट सोर्सेज से। देखें, बात यह है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो फियर ऑफ द अननोन की वजह से चुप करके डर के बैठ जाएं।
آئے گی تو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ. میرا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ابھی تو ہمیں بہت بڑی کامیابی دی ہے اس وبا کے اوپر. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانیوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ کم از کم 1 سال اور کرنی ہے. ہم ہاتھ نہ ملائیں ایک دوسرے سے, لیکن اگر ملا ہی لیں تو اپنے منہ پہ ہاتھ لگائے بغیر پہلے دھو لیں. اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے اگلے کی, بلکہ لوگوں کو سب کو احساس ہونا چاہیے ایک دوسرے کا کہ کوئی کسی سے چیز پکڑ سکتا ہے. یہ اس طرح کی بیماری تو نہیں ہے نا کہ کرو گے تو بھرو گے, یہ تو بغیر کسی وجہ کے لگ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم احتیاط کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ فیئرز جو ہیں یہ غلط ثابت ہوں گے. لیکن جیسے کورونا وائرس کی ہلاکتیں نیچے گئی ہیں, اب جو ہے بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں, لیکن اب بارشوں اور سیلاب سے جو ہے تقریباً 100 کے قریب جو ہیں ہلاکتیں ہو چکی ہیں. دیکھیں جی وہ تو بالکل ہوئی ہیں نا. اب کورونا کی یہ تو نہیں ہوا تھا نا کہ دیگر بیماریوں سے بھی ہلاکتیں نہیں ہو رہی تھی. کوئی ہارٹ ڈیزیز تھی, کوئی ڈائبیٹک تھا, کوئی کچھ اور تھا. لیکن یہ تو اب نااہلی ہے نا, اور اس پہ تو جو متعلقہ حکام ہیں ان کے اوپر FIRs رجسٹرڈ ہونی چاہیے اور قتل کے مقدمے ہونے چاہیے بالکل. جن کی نااہلی کی وجہ سے عوام ہلاک ہو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ ہمارا جو نظام ہے اور ہمارا جو کاروبار حکومت ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کرپٹ اور غلطی کرنے والے کو پکڑتا ہی نہیں, صرف اپنی مخالفت کرنے والے کو پکڑ لیتا ہے. سعودی حکمران جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور عمران خان بھی عمرے پر جا رہے ہیں, تو پھر عمران خان کا میں نے آپ کو کیا کہا تھا, جی میں نے آپ کو کتنے دن پہلے بتایا تھا کہ وہ ستمبر کے مہینے میں عمرے پہ جائیں گے. اچھا میں اس میں ایڈ کر دوں خبر, وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جائیں گے عمرے پہ, اور عمرہ بھی ایک ریزن ہوگا ان کے وہاں دورے کا. تو اللہ کرے کہ عمرہ بھی قبول ہو اور دورے کی جو باقی ملاقاتیں ہیں وہ بھی اچھی ثابت ہوں. اس ملک کے لیے بڑا اچھا ہے یہ, اس لیے کہ شارٹ آف عمران خان یہ جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں یہ بہتر اس طرح سے نہیں ہوں گے جب تک ہم ٹاپ موسٹ لیول پہ جا کے ہم اس کو مینڈ نہ کریں. سر, مودی کا کشمیر میں ہندوؤں کی آباد کاری کا جو ماسٹر پلان ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے, اور اب وہاں پر مزدور طبقہ بھی جو ہے وہ ڈومیسائل بنوا سکتا ہے, اور 7 سال سے رہنے والے جو رہائشی ہیں وہ ڈومیسائل بنوا سکتے ہیں, ان کی اولاد بھی ڈومیسائل بنوا سکتی ہے. تو اس سے جو ہے کشمیر کی صورتحال میں کیا فرق آئے گا؟ دیکھیں نا, نسلی تبدیلی کر رہے ہیں نا وہاں پہ کہ وہ مسلم میجورٹی کو ہندو میجورٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا رائٹ کل کو 5 سال کے بعد وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے اس پہ اگر پلیبسائٹ ہوتا ہے تو وہ ہندو میجورٹی کہہ دے گی ہم انڈیا کے ساتھ رہنا ہے, اور وہ مسلمانوں کا حق جو ہے وہ حق خود ارادیت وہ پھر رہ جائے گا. تو مودی جو مرضی کر لے, مودی جو ہے نا اب اس نے انڈیا ٹوٹنے کا عمل مودی کی وجہ سے شروع ہو گیا. میں بائی دا وے ایسا سمجھتا نہیں تھا جب مودی صاحب پہلی بار آئے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ جو نیچے سے آدمی آیا ہوتا ہے نا وہ بڑا سینسیبل ہوتا ہے, اسے دنیا دیکھی ہوتی ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک ایک ڈھابا چلا رہے ہیں, اور ڈھابے کا ایک لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے, وہ 5 اسٹار نہیں بنتا. اور مودی صاحب جو ہے انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے ہندوستان ٹوٹنے کی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.